मुश्ताक मोमिन की कहानी, औरत नामा। और फिर मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ इसका बयान आगे आएगा। फिलवक्त मेरी कलाइयों में घूमती हुई कांच की चूड़ियां टूट टूट कर किरचियां बनती जा रही हैं और धीरे धीरे कलाई में पेवस्त होकर दौड़ते लहू में मिलकर रगों की अंदरूनी अनछुई सतहों से टकरा रही हैं। गर्म तवे पर गेहूं की रोटी नहीं, मेरा दिल रखा हुआ है, जिसे मैं खुद अपने हाथ से सेंक रही हूं। ये सब एक जिंदा हकीकत है। मुद्दत से मैं ख्वाब जैसी शय से महरूम हूं। गुजरे हुए दिन और बीती हुई बातें ही मेरे ख्वाब हैं। जिंदगी के वो लम्हात जो वक्त की सूली पर चढ़कर मुर्दा हो गए हैं, मेरी आंखों में जिंदा हैं। ये और इसी किस्म की बहुत सारी बातें मेरी ज़ात के साथ वाबस्ता हैं और बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहानी कहाँ से शुरू करूं। चलिए यूं फर्ज कर लेते हैं कि मेरी कहानी शुरू हो रही है, मगर एक बात पहले ही आपको बता दूं कि आपके ख्याल से जहां इस कहानी का अंत होगा, मेरे हिसाब से वहीं से इस कथा का आगाज होगा। आप सुन रहे हैं ना? मैं एक औरत हूं, शौहर वाली, बच्चे वाली और घर वाली। बाहर पीपल के दरख्त पर लटके हुए चिमगादड़ फड़फड़ा कर उड़ चुके हैं। मेरे बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। मुन्नी नींद में कुछ देखती है और मुस्कुराती है। मुझे नींद नहीं आती। माँ कहती थी, तू खानदान में सबसे अलग है, न जाने तुझ पर किसकी परछाई पड़ी है। जब मैंने अपने आप को जानने और पहचानने की कोशिश की तो मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ इसका बयान आगे आएगा। माँ के जिक्र पर याद आया कि कई बातों पर मुझे माँ से इख्तिलाफ है। वैसे माँ है बहुत अच्छी। उसका आदमी उसके सामने जवान जवान लड़कियों को लेकर घूमता है। वो सब कुछ देखती है और कुछ नहीं कहती। मैं जानती हूँ माँ इस वक्त घर के कामकाज में मसरूफ होगी और अब्बा दिन भर का हिसाब किताब करके और नौकरों को तनख्वाह देकर अपनी मखसूस जगह बैठे शराब पी रहे होंगे और माँ को गालियाँ दे रहे होंगे। ये उनकी पुरानी आदत है और माँ गालियों से बेनियाज अपना काम करती रहेगी। कभी कभार गर्दन निउढ़ा कर उन्हें देखेगी और बस। फिर अचानक अब्बा अम्मा से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देंगे और माँ तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करके उनके साथ सो जाएगी। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उन दोनों से मोहब्बत करती हूँ या नफरत। पहले अब्बा मिल में काम करते थे, आसानी से गुजर बसर हो जाती थी। फिर मिल में बेमुद्दत हड़ताल जो शुरू हुई तो खत्म ही न हुई। एक साल वो इधर उधर भटकते रहे। फिर उन्होंने शराब का धंधा शुरू कर दिया। पीते तो वो पहले ही से थे। फिर जल्द ही उन्हें परमिट भी मिल गया। उस वक्त मैं 9वीं जमात में थी। उन्होंने मुझे स्कूल से उठा लिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। पढ़ाई से मेरी जान निकलती थी। ख्वाब देखना, अपने आप से बातें करना, कोहनियों तक चूड़ियां पहनना और मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता था। कैसी भी मेहंदी हो, मेरी हथेली पर लगने के बाद खून की तरह सुर्ख हो जाती थी। स्कूल छोड़ने के बाद अब मेरा काम यह था कि शाम होते ही उबले हुए चने और तली हुई बांगड़ा मछली लेकर एक कोने में बैठ जाती थी। सूरज गुरूब होते ही गाहक तुलू होना शुरू हो जाते। अजीब अजीब लोग आते थे, रोते हुए, हंसते हुए, छुपते छुपाते। एक अजीब सी बू चारों तरफ फैल जाती। सिगरेट और बीड़ी के धुएं में डूबे लोग हंसते, कहकहे लगाते और ऊंचे ऊंचे सुरों में जाने क्या क्या बातें करते रहते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़ी जल्दी में आते, खड़े खड़े गटागट शराब का जाम चढ़ाते और मुंह बिसूरते हुए सौसर में रखा नमक चखते और फिर ये जा वो जा। शुरू शुरू में ये काम करते हुए बहुत घबराहट होती और बड़ी शर्म आती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस काम और इस माहौल की आदी हो गई। उन सबों में सियाह आंखों और बड़े बड़े बालों वाला वो शख्स मुझे बहुत याद आता है जिसे सब कलंदर कहते थे। उसके कांधे पर हमेशा एक मटियाला सा झोला लटका रहता जिसमें अल्लम गल्लम चीजें ठुसी रहती थीं। वो एक छोटा सा स्टूल लेकर बिल्कुल मेरे पास बैठ जाता और बातें शुरू कर देता और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। उसके चेहरे पर बड़ी पुरएतमाद हंसी होती और जब वो हंसता तो उसके गालों में गढ़े पड़ जाते। अजीब अजीब बातें करता था वो। तीसरी दुनिया, गरीब, इनकलाब, शऊर, इस्तेसाल और जाने क्या क्या। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, मगर जिस अंदाज से वो मुट्ठियां भींचता, जिस तरह उसकी आंखें गर्दिश करती, साफ जाहिर होता था कि वो जरूर खौफनाक और खतरनाक किस्म की बातें कर रहा है। मेरा दिल धक धक करने लगता। फिर वो बात तोड़कर मुझसे मुखातिब होता, लेकिन मुन्नी तू गम न कर। वो मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेता। तेरे हाथ की लकीरें तो रेडियम की तरह चमक रही हैं।
تجھے زندگی میں وہ سکھ ضرور ملے گا جو ہمیں نہیں ملا۔ سچ؟ میں خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی۔ کب آئے گا وہ دن؟ میں بے چین ہو جاتی اور میری خوشی دیکھ کر وہ دکھی ہو جاتا۔ اس کی آواز مدھم ہو جاتی۔ کب آئے گا وہ دن؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن آئے گا وہ دن ضرور۔ وہ مجھے جواب دیتا اور پھر اچانک ابا سے کہنے لگتا، ماسٹر صاحب آپ اپنی لڑکی کو یہاں مت لایا کرو۔ ابا معنی خیز انداز میں مسکراتے، پھر اچانک وہ خاموش ہو جاتا اور جھولے میں سے کچھ نکال کر پڑھنے لگتا۔ ماں کہتی تھی ہر چیز کے خدا نے جوڑے پیدا کیے ہیں، سو آج میری شادی کو 10 برس ہو گئے ہیں اور ان 10 برسوں میں میں نے 5 بچوں کو جنم دیا ہے۔ منا نیند میں بڑی زور سے رویا ہے۔ کل رات اسے چوہے نے کاٹ کھایا تھا، وہ حصہ اب سوج گیا ہے۔ آما ہلدی لگانے سے کچھ فائدہ ہوا ضرور ہے، لیکن درد ابھی باقی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی۔ پانی بھرنا، کپڑے دھونا، کپڑے سینا، کھانا پکانا، یہ سب کام تو پہلے بھی میں اپنے گھر میں کرتی تھی، لیکن شوہر کے لیے یہ سارے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اور اس لمحے کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتی جب مجھ میں ایک نئی زندگی نے جنم لیا اور میرے سینے میں دودھ کا چشمہ پھوٹا اور میں ماں بنی۔ مگر آہستہ آہستہ جیسے دھیمی آنچ پر گھی پگھلتا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں ایک چہار دیواری سے دوسری چہار دیواری میں آ گئی ہوں۔ کچھ بھی نہیں بدلا، بس صرف میں بدلتی جا رہی ہوں۔ پھر وہ بھی مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، غیر محسوس طریقے پر، بالکل گزرتے وقت کی طرح۔ اسے چمکتا رنگ پسند ہے اور یہ رنگ مجھ پر سے چھوٹ گیا ہے۔ اسے گدریلی گولائیاں عزیز ہیں اور میں نے 5 بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ میرا رنگ، میری آنکھوں کی چمک، میری تازگی اور میرا حسن میرے بچوں میں پل رہا ہے۔ اب وہ رات گئے آتا ہے شراب پی کر۔ کبھی کبھی وہ بڑی روانی اور بے تکلفی سے اپنی عیاشیوں کو مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ میں سنتی ہوں اور ہنس کر ٹال جاتی ہوں۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، ایسی بات نہیں ہے کہ میرا سینہ بہت کشادہ ہے، بلکہ مجھے اپنے گھر کی چھت عزیز ہے۔ آپ غور سے سن رہے ہیں نا؟ گھر کا خرچ بہت بڑھ گیا، قرض کی نوبت آ گئی۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں خالی برتن لے کر پڑوسیوں کے ہاں جانا پڑتا ہے۔ ان سے پیسے مانگو تو گالیاں اور مار کھاؤ۔ تنگ آ کر ایک دن میں نے یہ کیا کہ بچوں کو ہمراہ لیا اور گھر چھوڑ کر ماں کے ہاں آ گئی۔ گالوں پر تماچے اور گردن پر گلا دبانے کا نشان زندہ تھا۔ باقی باتیں بچوں نے بتا دیں۔ 2-3 ہفتے میں آرام سے رہی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ماں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، جاؤ بیٹی، اپنے گھر جاؤ، وہی تمہارا گھر ہے۔ میں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، مگر ماں مجھے سمجھاتی، اری پگلی، طلاق دے دیں گے، بچوں کو چھین لیں گے، پھر تو کیا کرے گی؟ پھر خود ماں بھی رونے لگتی اور کہتی، ٹھنڈے دل سے سوچو، دیکھو میں نے کس طرح تم لوگوں کو پال پوس کر بڑا کیا، اور اب آپ سے کیا بتاؤں، جب بچوں کو لے کر واپس جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی دیو کے سامنے پھولوں کی بھیٹ لے کر جا رہی ہوں۔ بس صرف پہلی مرتبہ ایسا احساس ہوا اور اس کے بعد تو خود میں بھی عادی ہو گئی۔ جھگڑا ہوتا، وہ مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے۔ ماں کے ہاں 1-2 مہینے رہتی، پھر ماں سمجھا بجھا کر مجھے میری سسرال چھوڑاتی۔ زندگی گزرتی رہی۔ ویسے اب میری دنیا بچوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ردی کاغذ کے لفافے بناتی اور بچے صبح و شام اطراف کے گھروں اور کالونیوں میں ملک کالونی کا دودھ تقسیم کرتے۔ اب پیسوں کا رونا نہیں تھا۔ اور ہاں، یہ بتانا تو آپ کو میں بھول ہی گئی کہ مجھے 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ رات میں سوتے وقت جب کبھی میں اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تو اندر کا وجود باہر کی گرمی پا کر گھوم گھوم جاتا۔ تو ہوا یوں کہ ایک رات میں سو رہی تھی کہ وہ چند ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ سب کے سب نشے میں تھے، سب کے لیے کھانا بنانا تھا۔ میں نے سب کچھ کیا جیسا وہ بولتے رہے، میں کرتی رہی۔ پھر نہ جانے وہ کس بات پر ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ کھانا خراب بنا تھا یا پروسنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے گندی سی گالی دی اور پھر اچانک ان کی لات میرے پیٹ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کسی نے گرم گرم دہکتی ہوئی سلاخ میرے پیٹ میں گھسا دی ہو، اور بس اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش مجھے ہسپتال میں آیا۔ ایک چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا، بیٹی، ایک ایسی آواز جیسے کوئی اندھے کنویں میں سے مجھے آواز دے رہا ہو۔ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ بیٹی، ہم نے ڈاکٹر کو یہ بیان دیا ہے کہ باتھ روم میں تمہارا پیر پھسلا، اس لیے ایسا ہوا۔ پیٹ میں ان گنت کیکڑے بڑے بڑے ڈنکوں سے مجھے اذیت پہنچاتے رہے۔
हाँ बेटी, हमने डॉक्टर को ऐसा ही बताया है, अगर तुम कुछ और कहोगी तो पुलिस केस हो जाएगा। मैं आंखें बंद किए पड़ी रही और कराहती रही और आंखों से आंसुओं की लकीरें तकिए में जज्ब होती रहीं। फिर मैंने आंखें खोली। सामने पुलिस, डॉक्टर और डॉक्टरनी, अब्बा, अम्मा, शौहर और बच्चे खड़े थे और उन सब लोगों के सामने मैंने बयान दिया। मैं बाथरूम में थी, मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी, इसलिए इसके बाद मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मैं रो पड़ी। बच्चा दानी बच्चा ढूंढती रही और उस आलम में मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ, इसका बयान आगे आएगा। 4 महीने तक मेरी हालत बहुत खराब रही। अगर वो सानेहा मुझ पर ना गुजरा होता तो आज मेरा बच्चा मेरी गोद में मेरे सीने से लिपटा हुआ दूध पी रहा होता। मगर अब तो एक रात मैं सो रही थी कि उसका हाथ मेरे सीने पर सांप की तरह रेंगने लगा। उंगलियां सपोलों की तरह चलने लगी। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं इतने जोर से बोली कि अपनी आवाज पर खुद मुझे भी हैरत हुई। क्यों भौंक रही हो, बच्चे जाग जाएंगे। याद रखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो। मेरी आवाज की मजबूती बदस्तूर कायम थी। क्यों नहीं हाथ लगाऊं, वो मक्कारी से हंसा। आखिर को तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। फिर इस छीना झपटी में बच्चे जाग उठे और रोने लगे। उनके साथ मैं भी रोने लगी और उसके जहरीले कहकहे देर तक मुझे कचोके लगाते रहे। और फिर एक रात जब बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे, वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। मेरा पूरा बदन कांप रहा था और भट्टी की तरह तप रहा था। और अगर मैं जबरदस्ती करूं तो? वो लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। नहीं, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं एक कदम पीछे हटी। वो हंसते हुए और आगे बढ़ा। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो? मैंने झुककर घासलेट का डब्बा उठा लिया। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, जल मरूंगी। हिम्मत है जल मरने की? वो फिर हंसा। अच्छा तो लो मरो। उसने माचिस की डिबिया मेरी तरफ उछाल दी। साली, हूल देती है कुत्ती। हाँ, मैं जल मरूंगी, मगर तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। मैंने घासलेट का डब्बा कांधों तक उठाकर तिरछा कर लिया और ठीक उसी लम्हे मुझे ज्ञान हुआ और जैसे मेरे अंदर से कोई बोला, तूने कोई कसूर नहीं किया है। आखिर हर बार तू क्यों मरे, आज तू न मर। आखिर हर बार तू क्यों मरे। और उस शक्ति के सहारे मैंने अपनी अना और अपने वजूद का ऐलान किया और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ होगा। या फिर क्या हुआ यह आपका मसला है, मेरा नहीं। और वैसे भी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि आपके ख्याल से जहां इस कहानी का अंत होगा, मेरे हिसाब से वही दरअसल इस कथा का आगाज होगा।